Sa ngalan sa atong bugtong buhi nga Dios nga si Ginoong Jesucristo, ug sa ngalan ni ining iglesia ang lawas ni Kristo kon Church the Body of Christ, ni ini nga maong YouTube channel, ako kamong gihangyo sa pag-subscribe aron ma-notify kamo, mahatagan kamo og mga maayo nga mga tambag kabahin sa balaang kasulatan. Di ay maigsoon ang ato ang tema niining takna sa kabuntagon o niining adlaw, mao kining gitawag nato og abuso o pag-abuso, abuse. So atong pagasugdan mga kaigsuunan ug atong klaruhon ang balaang kasulatan. Ang pag-abuso pwede siya daghan kayo nga pamaagi. Una, pwede sa physical, pwede sa verbal, pwede sa emotional, pwede sa psychological, pwede pud sa sexual ug uban pa. But any of the form of abuse is opposed to the ruling principle of God's kingdom, because we need unselfish love. Because an abusive person does not know the love and does not know about God. So that is why in this time I will be giving you this word of God. 1 John chapter 4 verse 7 to 8. It says, "Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone who loves is born of God and knows about God. He who does not love does not know God, for God is love." Kung tinuod ka na higugma, dili ka makapasakit sa imong isig katawo. Kung anaay kay Dios nga gitamdan, ug nahigugma ta sa Dios, ug nahigugma ta sa tong isig katawo, nan mga kaigsuunan, dili ta ka makahimo og pag-abuso ngadto sa tong isig katawo. Ang Bible o ang Biblia nagadili sa gitawag natog physical or verbal abuse bisan pa sa mga asawa mga kaigsuunan. Mabasa na nato sa Kolosas kapitulo 3 bersikulo 19, nagaingon, "Mga bana, higugmaan ninyo ang inyong asawa, ug ayaw ninyo sila pahimungti." So unsa day mga kaigsuunan? What is the advice in the Bible? In Colossians chapter 3 verse 19, it says, "Husbands, love your wives and do not be harsh with them." So, ang pangutanan na usab, kung ang usa ka tawo do na siya matuki o nga verbal abuse kanang iyang gitabi sa iyang pamulong, mga kaigsuunan, ang tao nga aduna kanunay ang verbal abuse nagapakita usab diha kung kinsa siya sa iyahang gipamulong. Mabasa na nato sa Proverbio kapitulo 13 bersikulo 3 mga kaigsuunan, ug kini kanayon, "Kadtong nagabantay sa iyang baba, nagamatngon sa iyang kinabuhi. Apan kadtong nagawalis sa halapad gayod sa iyang mga ngabil, adunay kadautan." So, unsa daay mga igsoon? He who guards his lips has his life. Ang tao nga magapugong sa iyahang mga ngabil, yang ituki na makabaton og kinabuhi. But he who speaks rashly will come to ruin. Makaguba og relasyon mga kaigsuunan pag mo sita na ka pinaagi o mogamit na ka sa pag-abuso. Ang pag-abuso mga kaigsuunan kinaaya kana sa mga tao nga mga walay Dios o dili matinud-anon diha sa Dios mga kaigsuunan. Proverbio kapitulo 13 bersikulo 2 nagaingon, "Ang tao magakaon og maayo, pinaagi sa bunga sa iyang baba. Apan ang kalag nga maluibon magakaon sa pagpanlupig." So unsa day mga igsoon? Ang tao, a man shall
eat well by the fruit of his mouth, but the soul of the unfaithful feeds on violence. So, ni ana mga kaigsuunan, ang tao, ang bunga sa ato ang pag-abuso, bunga sa atong kasuko, bunga sa atong dili maayo nga nalitok ngadto sa atong isig katawo, kana mo iti mailhan sa imuhang pagkadili matinuohon sa atong Dios. Violence is a characteristic of the unfaithful. Ang pangutanan na usab mga igsoon, kung kinahanglan ba nato sundon ang mga tao nga nagbuhat og dili maayo ngadto sa iyang isig katawo? Mabasa nato sa Proverbio kapitulo 3 bersikulo 31 nga nagaingon, ayaw kasinahi ang tao nga malupigon, so kining pagpanlupig, ug ayaw pagpilia ang iyang dalan, so dili nato pagasundon ang iyang pamaagi nga mahimo siya nga malupigon. Unsa giingon? Do not envy a violent man or choose any of his ways. Bisag unsay iyang mga buhat, dili nato sundon kay dili gyud na maayo. Ang Dios mga kaigsuunan nagatambag nga labi na sa mga sexual abuse, kanang ang amahan mogamit sa iyang anak o ang inahan gamiton sa iyang anak o ang apo gamiton sa iyang lolo o ang igsuon mogamit sa iyang igsuon. Mga igsuon dili pwede na bisan sa close nga mga relatives, dili pwede mga kaigsuonan ato kining i-practice o himuon mga igsuon. Kay ngano nagatambag ang balaang kasulatan sa Levitico kapitulo 18 bersikulo 6 o kini ato gayud nga pamatud-an nga ang Dios nagadili gayud ngadto sa mga tao nga nagahimo og dili maayo o sexual nga abuse o pag-abuso ngadto sa iyahang duol nga mga paryente. Mabasa nato mga kaigsuunan kana. Akong balikon, Levitico kapitulo 18 bersikulo 6 nagaingon, walay bisan kinsa kaninyo nga magaduol sa bisan kinsa nga haduol sa kabanayan aron sa pagbukas sa ilang pagkabuho, ako mao si Jehova. Ang pagkahubo sa imong amahan bisan sa pagkahubo sa imong inahan dili mo pagbuksan. Siya mao ang imong inahan, dili mo pagbuksan ang iyang pagkahubo. No one is to approach any close relative to have a sexual relations. Sometimes the victim of abuse often guilty as if they have done something to provoke their abuser or that somehow deserve to be abused. The abuse that they will receive what they have abused. Abusers also often skillful. Sahay naana sila yung mga kalaki pod og unmaking or at making their victims feel responsible. But no one deserves to be abused by another. So kinahanglan walay mahimong biktima sa pag-abuso. And abusers are responsible for their own choices and actions. Ang mga abusador responsable sa ilang kaugalingon nga pagpili sa ilang kaugalingon o sa ilahang mga buhat. Ang Dios maga-comfort ni adtong mga gitawag nato og biktima sa mga pag-abuso mga igsuon. Ato pod nga hinumduman mga kaigsuonan nga kanang mga abusador o abusador makadawat ra pod sa ilahang mga buhat nga dili maayo. Ato kanang mabasa mga kaigsuonan Roma kapitulo 12 bersikulo 19. Mga hinigugma, ayaw ninyo himua ang panimalos. Hinunua, hatagin ninyo gigayon ang kapungot sa Dios.
Kay nahisulat man kini nga nagaingon, ako ang panimalos, ako mao ang magbayad, nagaingon ang Ginoo. So eventually abusers will get their due. Beloved, it says in Romans chapter 12 verse 19, it says, beloved, do not avenge yourself, but rather give the place to wrath. Vengeance is mine, according to the Lord, I will repay. So, with also the God's protection and blessings, we will be safe and can sleep without fear. Mabasa nato kana mga kaigsuonan sa Proverbio kapitulo 3 versikulo 24 padulong kini siya sa 26 mga kaigsuonan. Nagaingon, sa diha nga ikaw muhigda, dili ka malisang. Oo, ikaw muhigda, ug ang imong pagkatulog matamis. Ayaw kalisang sa hinanali nga kahadlok, ni sa pagkalaglag sa dautan, ni kung kini mudangat ngadto kaniya. Kay ang Dios mao ang imong kasaligan, ug magabantay sa imong tiil nga dili kahidakpan. So with God's protection and blessings of Him, we will be safe and we can sleep without fear. Lord Jesus Christ came to the world for the abused victims. Sa Isaiah kapitulo 61 bersikulo 1 mga kaigsuonan, o kini nagaingon, ang Espiritu sa Dios ania sa ibabaw kanako, tungod kay gidihugan man ako sa Dios aron sa pagwali sa maayong balita sa mga maaghop. Ako gipaanhi niya aron sa pagbugkos sa mga dugmok ug kasing-kasing, aron sa pagmantala sa kagawasan sa mga binihag, ug sa pag-abli sa bilangguan alang kanila nga ginapos. So, Jesus came to the world for the abused. Remember that we are not alone. You are not alone. Dinhilang kutob ang mga mensahe kabahin sa pag-abuso mga kaigsuonan. Ginaoton ta, ang Dios magapanalangin kaninyo sa kanunay, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.